Mga ka-life, kamusta? Grabe gid ka busy atong life gid. Munang hinay kay upload nato. Kini day nga balay uman na ni. Mao na ni ang finish. Wala nanaw gibutangan og mga bangko kayo. Mao na ni siya sa ilalom. Og ako na ning gilimpyuan para sa final nga kon kay ato na ning yatag sa nagpabuhatan ni. Then mao na ang resulto. Sa pila na to kakuan nga pagbuhat. Makabuhat na punta og bago nga project og ulatin ninyo. Ako ipakita sa inyo kung unsa na po isunod na to mabuhat og unsay resulta. Mao niyo, akong gi double check ta po dayon ang mga kuan kung basig na kanang wala kayo napilit o tanggal o mga abog dayon. Mao na ni resulta sa atong balay. Mao ni ang ikatulo nga nabuhat nato sulod sa 2025 sa karon na tuig. Kay medyo busy kay atong life. Nay mga dagan nga pabuhat pero hinay-hinay lang. Og salamat sa inyong suporta.